হাইদেসরি তিনি অনেক কিছু বই হাইমিয়া হাইয়া সাপাসে আবরঙ্গা কোনো সাইমিয়া শুধু হরিজন দেবর্মা খাই ককঠাই চাপানো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পান্থক কোনো ডিকশনারি ও কেবল গ্যারান্টি দিশাই মানো কোনো পণ্ডিত বুঝেছি আ ককঠাইছা নাंगनाया तै बाक्सा बाक्सा एमन काय दङ निजेनि बेकग्राउन्ड वाइना थुन आंसौ जे आनो कुतुंनाय रनि परिबार बेकग्राउन्ड आनो तो बर व्यक्तिगत रखाय खालदो आबरं जदि आं खुकुपु गांकाय बरक ताई समाज माखां फुना मुसुं याबसेखाय दैमान आन्थान जतन बगनि तथ्य बेकग्राउन्ड आन्थान दङ मासा मासनि किन्तु आंबो खुइताम लागुनानि बखान्ति प्रासेदबा बरं आसे फे कायसे कायसे स्लिबाप तां हमाबो दङ कायसे कायसे बररनि साया हमाबो दङ हायदेसरि बाक्सा बाक्सा साकाप आनि बोसारक्स आं तो आनि बिबाय लफुल अंकाकलायका डीएम जमातिया बुंबा आंसारो हा आनि बुरिनि एडवोकेट समदि देबरमायखौ उरुनि आनि बुरिनि बोसानाय हा हेंकाय आनि ngi बोसाखा सेटलमेन्ट अंखा डीएम जमातिया अर्डर कपि बतंगो 2000 kono baksa baskai o besabutui asakang besarona mai mesa kai baru tanga komen khane tonglo baksa ang nuka komen go ta kai aka ang saka aje komen khane bin besana bo busa kai ma bsade an besano ani je sakang ni besa khoroktam tongo ang kubi bis tongo bor joto science porijak konoi kaisar briokra civil engineer Himachal Pradesh Technical University ni aro poritukha pass lai phaikata bo 2021 pasang tei masa nangsla computer science engineer aronina tei masa buri tabuk deraduno last year degree bechi abson nang phani khe pori tanbai ta sungui nai tani burin thangai tabuk kathang tongle even an burino nok tangpuru rangdarei even bono rasmi lokpai bono khetrok sururi thangnai je je tangpuru mairung pon tunei bosta bosta ha anga bahai engko khlaiei bokhan da pheda bobang nukung khan busa ko bangkhabde ani busa hoyto bobai che noiti gothlai malalia haide seri abo banglai karo Donald Trump ni kapti bor kakla jokri diba national lamo kabang tu abon tu rok mukhoro so saitum hun abi ko sungya ngai tawi at present ani message bo college paidro bo ang be malakang bono master degree khlari B.Ed khlari bono te dewi bo sagri mangkha tabo bortoman jeni bortoman tako angka boni bising tiwani tabu generation tongo angka bongda ang pori tongo English medium bono ani jodi according to my capacity I am dealing my nation mana anu khungno kaham khlai ka ang buinta phangkok sanai ble ko bisri baksa baksa no kalba bihik srangni basa but kalai ka sinlai pondong thaka sukan ken to horizon depan mano jodi ke basa ka challenge kai sungton anu basaro interview na thuk buidan nai engineer sam to ka gai bumale bo pori jana ba buma to bekar singka ba bono ang se sapur khai ma tong ka ba haida sari angka ang suk fruka ba masuk nai gata bo khetorok bono kise misa ga ma bo khetor mai khlai mai Sandin tong tu nok botong thang nai tun verify nai nung thang interview nai ji ha bo bai sung malaya bong ya bui hai thangi malayo kok salayo even ani tabu logi song bai kan gari khungsa pono kari tanu ang apuni je bortomane je ni logi song oita ari abo sakable sungi nai ani para digi nei kubui dan nai ani ama san bapu srado khaipro ani gari bekai borok konoi no gari khungsa kai busang nang nai thanglayo agorla phaibo malai kok salayo tam tong apa ba karon bo bai seng noiti go thlai malia susible noiti go thok malia kothon mem pore ang bo te di bosor gap bo bai cutting ma pore sesmes bo ani joto history saka boma phantang saika or kun disiprai thokema tatol krai thang bom horang saika muti bonobo sengka ante muti ani bosa khotram tong ang tumi phunu ka malai kan bosang interview nai mano bonobo sungna mano apti ka sang amti jangara tatol sikla awai kadi tatal sama bai dog sosengu Sotomep jate Mahatma Gandhi sak Mahatma Gandhi ko ani mang clear khaje tongle andok lambo राष्ट्रपति mana abo kuno BJP wan sumongya Muhammad Draupadi Murmu je राष्ट्रपति abo ani प्रस्ताव से आ समय सोनिया गांधी से यूपीए नि चेयरमैन अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद नि बिसिंगतै आं से फार्स्ट प्रपोज थ्रबनो बिन बुम गयना एहे आं साका भारत स्वाधीनता मा परे माइनॉरिटी निंखा राष्ट्रपति कहिबार Hindi bang sakata ko tai mahila bong mahila bo राष्ट्रपति इंखा ब्राह्मणी बो इंखा हाइदा सरी एंका जतो किसुनि नंखा केंतो अभी तक सिनी जे तो एसटी मतलब जनजाति बा उपजाति का अभी तक कोई भी राष्ट्रपति नहीं बनाया गया आं sakata ko एंका अब दिया जाता त्रिपुरा वाफ्रान लगी कनि तो आ साकिता को नहाय मानो अंको नि रामचंद्र गानि नों थांग सोनाय को बुयाने एज ए मंडल ताक सभापति संजीव देबबर्मा उनका इते खरकसा उनको तंगो बिन मुखाय
tamo kaisa gota Johor Jora Bojakane bo abokai. Johor Jora ka gota Hindustani Bojakane thai. bo Belsara rongan bino tongo tau kothang tongo ang usang bo bining ko khlajak khobana jang BJP ni darai ja chinti prasani ekta benefit ngan abolang 100% saw guarantee seman kuch mangalak RSS planta karon RSS BJP songsa jama se brahmani bokhrok sayabo cheno baksa basa ando nachil to ti prasana chila bang kundo hogrei kobi joto din lang motong sa noro phaika ba sai ronai aipano tabo ang mothani ti borong ka hamai jara ka bong sungidi abo so direct bujasri bor ka hamritun haidesri bong da abono sakangka borok jeto nungunuk tokha angbo saimano buijoto saimano even bong borok ni kokti bo saiman to baksa ba sarai saka angkai dio khangil thake taps khlai kum rok se doba ate tam santong ba angkai ja khainir khain to ka angabota sana yang ka ta saima ke angagi bo bare bar saka abo North Eastern ADC rok thancha khlai प्रस्ताव matlangnai हायरेस्ट नों तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से किंतु डिस्ट्रिक्ट नि पावर सिरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट गो याखाय कासा पुलिस आईजी रैंक न रगोय बिने अंदर खाय एडिशन जतो पुलिस प्रशासन एडिशन त अंदर तो निमानु आबो बैनो सेपरेट एरियाबले ताइ लैंड राइट नंग एडिशन प्रिंसिपल ऑफ लैंड तंगले अंकाय नंग आरो अलॉटमेंट नि प्रोविजन आबो कोनो दिल्ली राधा नंग याबो त्रिपुरा समानु त्रिपुरा गवर्नमेंट थाने একটা ডিভিশন সাব ডিভিশন একটা ডিসিএম সে জায়গা অ্যালটমেন্ট না তো মেন খাই ত্রিপুরাও সিপিএম তো কংগ্রেস আমাল তো তাবুং আমাল ফাং তো অবনো ইমপ্লিমেন্ট খাইয়া ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট দিনা বাকি নংতাই সাজা ফাইদে আং ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট নি ববুটি প্রভিজন যত পাট লাইখলাইसिन বরং খান কক ব্রয় সাসাওই যে কোনো আথ্রমরা লং ফরেস্ট রিজার্ভ ন পর্যন্ত আয়াং রগ আতিরং পর্যন্ত যত আনরিজার্ভ খাইयै যাই দিকাই রে মানংকা নিনি বড় রনখারি সিলেকা তাম খাইনাই সাদে प्रत्येक डिविशन अलॉटमेंट कमिटी दंगो सब कमिटी दंगो तहसीलदार पंचायतनि प्रधान बांक चेयरमैन कबिसरे आमीन आबाय केतलयै आरो से कासा सब कमिटी दंगो आपर कमिटी दंगो डिविशन कमिटी डिस्ट्रिक्ट कमिटी राज्य कमिटी अलॉटमेंट कमिटी दंगो आइन दंगो प्रोविजन दियाला एकदम किन्तु इमप्लिमेंट्स खाया इनका नोंथाबाबोनो लैंड अलॉटमेंट लैंड राइट आं बुजिलिया बुति लैंड राइट सान्तो गाबोटा बंग बेपारा बंगनि इनका रबनु गेबा आं आबोनो बेखार नाय नाय बुझका इनका आबोनो तो किटा कि नेशनल लेवल नि पॉलिटिकल बुतिंग तामुं त तास आं कांकोनो सुचारा तो थांगै तो अर्गानाइजेशन बा जुगा जुगाय तंगो इनका अमते रक मीडिया रगो फायै चिनि बरनो सिसातन समासे ताक्सुदरा वाइ थाम बखक जाखा आं से अदल खायनानै आं से सिगां माने आनो बर कि गावदि रका इनका बाक्सकै साजागो अनेक मेडे सूत्रे नुखा बाक्सा तो बुकुक दं होनाय जे बे साबायका आं सिरिंगाय तंखाता सातन बुकुक दंबा साय थांदों आबो कायसा बेबागनिनो जरा दङ साय थांदों जे सानामु साइते बुकुक दङ दिगरा नाय होनायबा तंनाय साप्रेन तंनाय बाक्सा बा आनो सतता जासायखै फोन नबाय सार नोंबा जेलस हिनसाल जेलस अब दाखानि सावराव आते सोंनाय दङ आं सका तानि जेलस आनि न बखक जागा आं जेलस थान ताब कोनो पकरि